Bugo! What is your name? Una, ikaw. Ha? Flores de Mayo. Gwapa siya dili. Anong magagawa? Laging natutulala. Yes or no? What is your favorite color? Ikaw tubag! Ikaw tubag! Okay, what is his favorite color? Ikaw tubag. Purple, black, white, red, o blue. What the heck? Okay, what? Sige. What is your motto in life? Ano? Love is a game that two can play both ways. Wala pa may nahuman. Okay, so, unsa imuhang suoton sa UN? China? Ikaw? I'm upset. Ayaw, kay massage siya. Did you join any punyagian events? Punyagian ba? Larawan. Club man na, gaga! Ikaw? Wala kay giapilan. Miss kang katong Eco Fashion Show, wala ka niya to? Gago fashion show. Ay naman di ba ka sa Eco Fashion Show? Ay, bila ko nakita ta ka dito ah. Tong meeting ba, tong meeting? Ako to boy. Nakoy kaluluwa diri. Wow. Oy, maayo kay duha na ya. So, katong pag-enroll nimo, unsay mong pag-expect? Unsay expectation ngano ni adto makasa Gibugos ko sa akong mama. gipugos ka sa imong mama or nara jud siya? Wala mo mabalik na siya diri. We. Wala bitaw. Abi na na ako sa magsaysay. Ano ko ipangita? Kinchana, teng, neng, neng, neng. Kumenahan rasa sakit. Gipangutan na. Enchanted to meet you. Boy, taghana ni Jay. Tadhana. Next meet na. Kaysa meet na tata. Oh. Mo na lang gigit mo what is tadhana. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka,